गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नमस्कार आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची मो भल अच्छी आपण मैंने समस्ते भलरे थे बोली मोर आशा तो चलते तो ये शीत सकाल आपण मान सहित गोटे नुआ ब्लॉग रे स्टार्ट होची तो ए रोसई बसला माने भात बसला चा भी होता सार खाई पाखरे हाट होची जेहेतु सार जाइछंती तो चलते ए देखा झी कौन करुच्ची आ ठाकुर पूजा तो हम ये झी ठाकुर पूजा करवा जी तो देखिए ये चाउल भी पकई सारे भात दवापाई चा होता सार पे जाइए सार आज चा बन से प्राय टाइम बनाती ये झीपाई अमूल बाहर कर तो ये अमूल आनी खुशी सका कहला दही खायापी मो मना कली गली थंडा हम एमती सका दही खाइले ठंडा हेनी ना ने अमूल धरुनु खाइबु जब दही खा मोर मन ना कि ठंडा हेले मत कहबुनु है जा खाईदे तापर पाठ पढ़ू तो से ट्यूशन जाइला सका सार कहला कि काली 7:15 अच्छी देखला बेलू ए ट्यूशन ना से पुणी जा फेरिकी आसला आपर बसिक अमूल खाऊे तो ये झील को ए अमूल देदेली से अमूल खाऊे ना खुशी खाई सारे पाठ पढ़ीदेव है तो खुशी ये से अमूल खाऊ था जाऊँ मोर सेपटे रोसई कम आरंभ करी तो ठंडा जो आगे चा पीदे चा को बस तो चा गरम कर दिए तापर भात तो अलरेडी फुटी गला देखिपे तो चा बसई देती भात भी फुटी गला सिम कर देती आबे परिबा बाहर करवा कौन तरकारी हम तो सार पाख हाट को जाइए ना आने कौन कर जानी कोबी अच्छी कखारु अच्छी देखा कौन तरकारी हो पारुचे शाग भी अच्छी अल्प टिके शाग थिला तो देख पारे कदली गुड़ाक थी सब पाचिकी केमती जाइए कदली थी थंडा दिन ना कदली तो खाइबा को कहीं भल पाऊना गुड़ाक पाचि जागा अच्छी सब पचि जा पूरा कदली सब नष्ट हो गला देख पारे केमती आई 3टा मिट्टी खाई पार से बैगण भी अच्छी कौन कर भावुची तो झील ना तरकारी खाएनि तो कौन करवा भजा तो हम निहाती तो कोबी अच्छी फूलकोबी अच्छी या भजा कर दही भी थिला से कहला सका दही खाया तो सका दही खाइला ठंडा हेनी तो ताको मना कली से मुँह सुखई से तो दही बैगण तो भावुची करदेवी डाली दही बैगण आ फूलकोबी भजा हम तो चलतु ए रोसई घर को जा रोसई काम स्टार्ट करवा तो सार सका सका कौन परिवा आनी चलतु देखा तो आपण मानक बैक कैमेरा देखी दूसरी खुशी गुड मॉर्निंग कहीदेली समस्त अलस छाड़नी ना तो खुशी भी आज सका सका मो सहित गाधे पड़ी तो चलतु देखा मिठू को झील मांट गोटे नेलु देदेबू डाकिला से देखल से कौन जिनस आसी कहले तार से सब जानी पकाउची ना डाकिला तो चलतु आपण मानक देखुचे कौन कौन जिनस आसी तो चलतु देखा ये मेन जिनस आग देखी दूसरी ना खुशी आस देख खुशी बाहर करू तो फेवराइट जिनस आसी आसनु तो निजे बाहर करवा नहीं आ गोटे भल जिन बाहर कलु हाँ ये कि शाग कहलु झील कि शाग कुसुला चौना शाग बड़ी ये हूँ कौन कमला तो झीर फेवराइट कमला आनीदेवे है काली आनीदेवे सका तो ये रही गुआर आ पियाज पतर भी आसी पियाज पतर गुआर बैगण धनिया पतर गुआर थिला है बापा पार्टी करेंगे मुझे कही नी गुआरटा माने झील तो खाऊनु गुआर ना से खाऊनी आम दीज मनुष्य के खावा ये पत्र कोबी फूलकोबी पियाज आलू आनी ना कहते आलू अच्छी तो सीठी देखिपारे आलू अच्छी किसी आलू आलू ना
ତ ଏତିକି ଆସିଛି ପରିବା। ଆଉ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିନି। ତ ଯାଉଛି ସାର୍ ଏବେ ଗାଧେଇ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଚଟାପଟ ରୋଷେଇ କରେ। ତ ତାପରେ ଖୁସି ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ହେଡ଼େଇକି ହେଲାଣି, ସେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ନା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେଲାଣି ନା ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲାଣି। ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଚଟାପଟ ଆଗ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ବାପା ଗାଧେଇ ଗଲେଣି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? କାମ ତ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, କପଡ଼ା ବି ସବୁ ଧରି ସରିଲାଣି। ତବେ ଛାତକୁ ନେବି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଘର ଫର ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲି, ଆଉ ନାଇଟ୍ଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। କ'ଣ ପରିବା ଆସିଥିଲା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିନି, ଏଇଠି ଅଛି। ତାକୁ ଆଗ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ଆଗ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ପରିବା ସବୁ ରଖିବି। ଆଉ ସାର୍ ଚଣା ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନେଇବି। ତ ୟାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ହବ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇନି ୟାକୁ। ପିଆଜ ପତ୍ର ବି ସଫା କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ପନିପରିବା ବି ସବୁ ରଖିବାର ଅଛି ନା। ଆଉ କ'ଣ କାମ ତ ଆଜି ଝିଅ ବି ଖାଇକି ଏବେ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ତ କପଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ତାର ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଲି, ଝିଅ ବି ଖାଇକି ଏବେ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋର ଖିଆ ପିଆ ଏବେ ସରିଗଲା, ମିଟୁକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏଇଠି ପରିବା ନା ମୁଁ ରଖିନି ଆଉ ସେତେବେଳେ, ମୋତେ ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଖାଇଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ପରିବା ସବୁ ରଖିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ପତ୍ର ପାଇଁ ଚାଉଳ ବି ମୁଁ ବତୁରେଇ ସାରିଲିଣି, ଘଣ୍ଟାରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ପିଆଜ ପତ୍ର ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ପିଆଜ ପତ୍ର, ଦିବିଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆର ଥରିକା ନା ସାର୍ ଆଣିଥିଲେ, ତ ସେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ନା, ସେ ଆଉ ଖାଇପାରିଲେନି। ତ ଏଇଠି ଦିବିଡ଼ା ଅଛି ପିଆଜ ପତ୍ର। ଆଜି ସେ ଆସିବା ଭିତରେ ହିଁ ପିଠା ବନେଇବି। ତ ଏମିତି ତ ଗୁଆଁର ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଆଁର ଥିଲା, ତ ପୁଣି ଗୁଆଁର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଗୁଆଁର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ପରିବା ସବୁକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଆଗ ରଖିଦିଏ, ନହେଲେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିବ ନ ରଖିଲେ, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆର ଥରିକା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ହାଟରୁ, ସେ ପଚି ଯାଇଛି, ବାହାର କରିକି। ହଁ ହଉ, ତାକୁ ଆରପଟେ କରିପାରିବୁନୁ ତ, ଆରପଟିକି କରିପାରିବୁନୁ କି? ହଉ ଟିକେ ସେ ଖେଳୁ, କାନ୍ଦିଲେ ମୋତେ ଡାକିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଦେଖେଇବି ଆପରେ ମୁଁ ପରିବା ରଖି ସାରେ। ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଆସିଛି, ତ ଆମ ପାଖ ଘରର, ତା ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲାଣି ଏଇଠି। ଯା ଶୋଇ ଦେଇଥିବୁ ତାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ଶୋଇ ଦେଇଥିବୁ ହେଲା। ତ ତାକୁ ତା ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ। ତ ସେ ଏବେ ଖେଳିବ କିଛି ସମୟ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନା, ସେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଆମର କ'ଣ ଝରକା ପଟେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁନି ଏତେ, ଖେଳୁଛି ଆମ ଘରେ ଆସିଲେ। ତ ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କୁନି ବେବିଟେ ହେଇଗଲାଣି, 4 ମାସ ଭଳିଆ ତାକୁ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି, 4 ମାସ ନା 4.5 ମାସ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲା, ସବୁ ପଚିଗଲା। ତାକୁ ଚଟଣି ବାଟିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ବାଟି ହେଲାଣି। 2 ବିଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି ନା ବାଟି ପାରିଲିନି ତାକୁ, ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଆଗକୁ ରଖିଦିଏ। ଆଳୁ ତ ଆଣିନଥିଲେ, ସେଥିରେ କମଳା ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ପିଆଜ ଅଛି। ଆଳୁ ଥିଲା, ଆଳୁ ଆଣିନଥିଲେ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋବି 2ଟା ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କୋବି ଗୁଡ଼ାକ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋବି ହେବ, ପୁରା କୋବି ଚିଲି ବନେଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବ। ଆରାମସେ 4-5 ଜଣ ଘରେ ଥିଲେ ଆରାମସେ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କୋବି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଫୁଲକୋବି 2ଟା ଯାକ ଭଲ। ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଶାଗ କରିବି ମୁଁ କାଲିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ହେଇଛି। ତ ସାର୍ କହୁଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ଭଲ ହେଇଛି ବି। ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କୋବି ଆଉ ଟମାଟୋ ଏତିକି ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବା, ବାକି ତ ସବୁ ପରିବା ଅଛି। ଏଇଟା କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି? କିଏ ରେ? ଏଇଟା ରିୟାଂଶୁଟେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଖୁସି ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଖୁସି ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପାଠ ପଢ଼ି? କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଠି ତ ତା ଦିଦି ଏକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆମ ଘରେ ଦେଖିଲୁ ଖରା। ଛାଡ଼ ଟିକେ, ତମ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼େ। ସେ ଏଇଠି ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏପଟେ ଅନେଇଲୁ ପୁଅ, ଅନା ତାକୁ ଛାଡ଼େ, ତୁ ଛାଡ଼େ ତାକୁ। ଆମ ଘରେ ଖରା ହେଉଛି, ଶୀତ ଲାଗୁନି? ଶୀତ ଲାଗୁନି ତତେ? ତମ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ହଁ, ହସ। ଏ ଅପାଲ ହସ।
हाँ तुम घरे कौन पाई थंडा लगुच आम घरे थंडा लगुनि सबुदिन आम घरे खेलबू सबुदिन आम घरे खेलबू हाँ कहूनु कथा कहदे टिके कथा कहदे तो ता दीदी ये बसी जे आसिकी ये पुओ ताको घरे जमा रहुनी थंडा जुगु से आम घरे को पलि आसिले खेलुची चुपकी ना लो हाँ हाँ एटा तो बाबूटा मुतु करदेलु तो देख पारे कुनी छुआटी या पुओ ना लो ताको घरे कांदुची खेलुनी ता माँ को काम करे दौनी जमा खाली कें 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 ताको घरे बेसी ठंडा लगुच ना कें 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 हो आम घर को आसिले चुपकी खेलुची हसुची पाटी अंडा बाहर कर दउची अंडा बाहर कर दउची पाटी खाली खाली ब्रॉयलर अंडा बाहर कर दउची नहीं हाँ एपटे 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 गाड़ी गाड़ी देखे एपटे आसलानी एठी एठी आसले खेलुची ताको घरे हेले नाही खुशी थिले खुशी सहित भल खेलुची नाइ लो एठी तो रियांशु रियांशु शुभुनी तते कौन है हाँ कौन खाइछ आज रे आज कौन खाइछ उनको खाई सारलुनी ए उनको खाई सारलानी गोटे पिला रे उनको खाई सारलानी हाँ तू खेले है तू खेलु था तो ये खोरा टिके पड़ुची ना ता गुड़ आड़े खोरा पड़ुची से चुप कि खेलुची आ घरे है कांदुची ये चुप कि खेलुची खोरा पड़ुची से देखो केते सुंदर भाव से बसिकी खेलुची शोईकी आम घरे चुपकी खेलुची ताको घरे खाली कांदुची ता माँ को खाली हैरान करुची ना रे तो शोईकी एबे उठी सारे तो चलतु एबे छात उपर कपड़ा भी आणबे आउ प्याज पतर सब तार पिठो बाटिकी भी रखी सारे पिठा करने जेहेतु प्याज पतर पिठा तो छात उपर खाली कपड़ा आणबार अच्छी कपड़ा आणबे आउ झील स्कूल रू आसब से खाइब ताको खाइबा को देवी तो एमती ही काम सारा आसवा भितर प्याज पतर पिठा कर सारी तो चलतु कौन कौन मु रेडी काटी सारे माने काटिला बेले ते आखिर लुह बाहरला कोई बाहर ना ये प्याज पतर तापर पिठो को ग्राइंडिंग करना रखी एति ही तो हम आउ से जीरा और लंका बाटी देछि एमती ही काम तो घर ए ओलैदेली आ झील को डाकी जी मुझे से रास्ता पाखक से आसब ना तो न जाइए से मुह फुलैकी रोचे कौन मत डाकी जाइन तो चलो डाकी आणबे देखु खुशी से पटे आसी सारा मुझे रोड रे जाकि छिड़ा से आज एपट रोड रे पलि आसला मुझे एपटे कहली आज आसबू बोले एपटे अच्छे जाकि आज एपटे एबे गला जे तुम स्कूल बस हाँ हौ र हाँ खेल जी कोबी पुणी सका अणा जाइला बड़ कोबीटा पुणी एने 4टा कोबी ए खुशी कपड़ा सब पड़ी आसिले भांगिकी रखिबू एबे आमे बाहरिलु कुआडे बिकी सक्स धर ये थिला जे धर ये स्वेटर पिंधि एटा सक्स पिंधि स्वेटर तो संध्या टाइम है खुशी खुशी कहला अपा घर को जावाई एना पुणी बाहर के जाऊँ ना खुशी संध्या हो गला देख एपटे संध्या हो गला तो चलो सक्स पिंधि दे है पैंट पिंधबू ना स्लैक्स पैंट पिंधे शीत लगे जल्दी जाइए तो संध्या है केत जाइए आसब पुणी रोषे कराब स्कूल पैंट चलो तो आसिले खोली दबु पुणी है स्कूल पैंट है कौन है जल्दी पिंधे शीघ्र आसे है खाली फुल है तो
ନା ଆର ସ୍ୱେଟରଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ଖୋଲିଦେଲି କହିଲି ଏଇଟା କେତେ ଦିନଠୁ ପିନ୍ଧା ହେଇନି ନା ଆର ବର୍ଷ ନୂଆ ସ୍ୱେଟରଟା ଅଣା ହେଇଥିଲା ବେଶୀ ଦିନ ପିନ୍ଧା ହେଇନି ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସ୍ୱେଟରଟା ପିନ୍ଧିଦବା ଚାଲ ତ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି କହିଲି ଏଇ ସ୍ୱେଟରଟା ପିନ୍ଧିବା ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ କିଣା ହେଇଥିଲା ତ ବେଶୀ ଦିନ ପିନ୍ଧିନି ତ ଏଇ ସ୍ୱେଟରଟା ପିନ୍ଧିବି ଭାବିଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁସି ପୁରା ରେଡି କେତେ ଖୁସି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅପା ଘରକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ନା ବାପାକୁ କୁହ ଚାବି ଦିଆହବ ଘର ତ ଚାବି ଦିଆହବ ତବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଥାଉ ମୂଷା ଅଛି ନା ଘର ନହେଲେ ଖାଟି ଦେବ ସବୁ ଜିନିଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲା ବି ତ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ହବ ନା ତ ଏଇ ଭିତରେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବୁନୁ ମିଟୁ ଅଛି ମିଟୁକୁ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ଆସୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କୋଉଠି ରଖିଲେ ବ୍ୟାଗ ଚାବି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଆ ହଉନି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ମୋ ଚପଲଟା ବାହାର କରିନି ଯେ ଚପଲଟା ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ଟା ରାତି ହେଲାଣି ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ